For today's video, tuturuan ko nga pala kayo kung paano mag-download ng advanced server in easy way. First, pumunta lang tayo ng Play Store at i-search ang TapTap. Yan lang siya guys, TapTap lang. Tapos, install nyo lang siya. Pag na-install nyo na siya, pwede nyo na siyang i-open. Make sure na hindi nyo i-skip mga video ko guys para masundan natin. Tapos, i-search nyo lang itong nandito sa taas. Itong Mobile Legend Bang Bang Beta. So yan, i-click nyo lang yung get. Pag na-click nyo na yung get, click nyo tong upgrade to full version. Pag napindot nyo yung upgrade to full version, may lalabas dyan na download. Tapos click nyo lang yung details. Tapos yan, lalabas na dito. Kung di nyo makita, pwede nyo click yung 3 dots dyan. Tapos hanapin nyo dyan yung downloads. Pupunta na kayo doon. Tapos i-click nyo lang to. Itong pinakataas yan. Tapos install package. Itong package installer. Yan. Always yung pinindot ko. Tapos pwede nyo na siyang install yung original TapTap app. Kasi yung dinownload natin kanina, TapTap Lite. So para siyang FB Lite ganun. Pero ito, yung kanina TapTap Lite. Ito yung original ngayon. Kasi wala pa siya sa Play Store. So safe naman yan guys, kahit anong ano nyo naman dyan. Kasi hindi naman siya sa pag-i-install nyo dun sa TapTap Lite. Pag na-install nyo yung TapTap Lite, mag-ano lang kayo dun, ilalagay nyo lang yung Facebook o kaya yung email nyo dun para makapag-sign up. Tapos kapag nakapag-sign up kayo, i-click nyo lang yung Mobile Legend Bang Bang Beta, tapos igigit nyo lang, pupunta na kayo sa Chrome, tapos i-install nyo to. Tapos so yun guys, na-install na. So i-open lang natin to. Pag na-open nyo nga pala to guys, mag-auto login siya sa TapTap na original server. So pag sa TapTap original server na kayo, pwede nyo na tong i-search tong Mobile Legend Bang Bang Beta. Kapag na-search nyo na, dito na pwede na kayong mag-install. Kasi dun sa una kanina, get yung nakalagay. Dito sa original, pwede nyo nang i-install. So pag na-install nyo nga pala to, mag-a-allow lang kayo ng mga permission dito. Tapos pwede nyo na siyang i-open. So itong Mobile Legend Bang Bang Beta, ito na yung advanced server mismo. So pag na-download nyo nga pala to, meron kayong dalawang Mobile Legend. So yung original server, ito yung original server natin. Itong may M6 yung profile ng Mobile Legend. Yung advanced server nyo, ito nang may 5v5 na nakalagay. Yan guys, thank you for watching. Make sure na mag-like and follow kayo for more videos and tutorials about advanced server. Thank you.